Бұл 90 сом, бұл 70 сом. Қара Шамалсай дарбыздар, туғандар. Қып-қызыл шығып отауы. Қанша сомдан да бұлар? Базарда 25-тен сатады. Қазір кішкене дарбыз көбейіп, балар 23, 22, 20-ға чейін болды. 22, 23, 20 сом, а? 20 сомдан 25-ге чейін. Қондар ше? Қон Шамалсайдығы. 60-тан бері отауыз. 60 сомдан. Мына қазақтық бар, нарқы ақ қоғанда жақсы. Мына ол бар? Қызыл сауыз чеже? Сауыздар 70 сомдан. 70, сардағы, қызылдағы 70 сомдан. Қанша кәнден? 600 сом. 600 сом. Бұл мал еті же? Өгіз ет, өгіз. Бұқа ет, а? Бұқа ет. Қара жүзімдер же? 100 сом. 100 сом? 100 сом. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Биздин Байкежи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Туғандар, бүгін число 25 июнь 2025 жыл Нукат шаарындагы бүгүнкү буйрукта сиздерге картошка, сабиз, дарбыз, ошондой эле азык-түлүктөрдүн баасын буйрукса колдон келишинче тартып чыгарып беребиз. Эттердин баасы кандай болуп калды? Сиздер бирден лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, буйрукса достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкежи YouTube каналына туғандар сөзсүз каталып болуңуздар. Сіздерге ар дайым пайдалуу кызыктуу видеолорду буйрукса өз убагында чыгарып турабыз. Азыр бир жумадан бери видео тартып чыгар элекпиз. Шартка байланыштуу буйрукса эми мындан кийин ар дайым видеолорду чыгарып турабыз. Бисмилlah деп биз ишибизди баштадык. Сабыздын баасы кандай болуп калды экен? Өткөндө акыркы жолу тартканда сабыз 65-70 болуп турган чагы. Жакшы комментарий жазып коюңуздар. Жақсы беже? Пияз қанша екен? 50 сомдан, а? Қызыл сауыз чеже? Сауыздар 70 сомдан. 70, сардағы, қызылдағы 70 сомдан. Картошка чеже? Бұл жен видео қалай? 100 сомға 3 килограмм, бұл 50 сомдан, а? Бұл 50 сомдан килограммы. Бұл че? 40 сомдан. Жақшы. 40 сом. Болды. Оу. Ассаламу алейкум. Шабдоллар түрі чиіп қалып тұрған. Қанша екен бұлар? 70 сомдан, а? Бұл өкөттің басы бірдей елі? Бұл 90 сом, бұл 70 сомдан. Қара жүзімдер же? 100 сом. 100 сом? 100 сом. Банан қанша қалды? 160. Өріктер че досым? 50 сомдан. Бағалмалар че? 50 сомдан. Базырың че? 103 килограмм. 103 килограмм. Помидорлар че? 85 сом. Biraz düşüp kaldı bu lan. Darbız qoğunda qanday qaldı? Qancha? Darbız 25, qo'nchi? 65 deydi. Kapsularchi? 60 so'm. Shunda bir uchlik 60 so'mmi? Ha. Bir uchlik 60 so'mdan deydi. Sodangiz bersin, do'stim. To'xta, o'y, to'xta. Bossinmi? Buyursa, bu yerdə et qalmaya qaldıq. Hazır et var yerdə tartıb çıxarabız. Qancha ekan şirin olmadı o'zim? Nima? Ha, olma. 70. Qo'n darbizlar? 25. 25. Qo'nchi? Qancha deysizmi? 60. 3 tane. Bunu acele salsa cümle naklara Şabdollarca? 175. Kaça? 170. Alaska gel. 170 dedim kilogram mı? Yaxşı. 170 so'm.
Assalamualaikum. Qancha ekan edi? 600 so'm. 600 so'm. Bu mol eti je Ögöz et, ögöz. buqa eti, ha? Buqa et, 600 so'mdan. Yaxshi shu. Mirzag'daylargan bahası 600 so'mdan. Shu bolangdanman. Beraman. Onlar like'lardan basıp ko'ringlar. Nal sezon bo'lib suvni ko'rdingizlar tizilganlarni. Gün ayavay ıslık degендей. Bardıq Svet'te bardıq hemen susu var ekan. Жүзім, Kulpınay, Makito deydi. Bardıq var ekan burası. Gaz suları 10 so'm, 20 so'm, 30 so'm deydi. Malımızda 20, 30, 50, 60. Qancha bo'ldi go'sht? Ettir. 600 so'm, ha? 600 so'mdan ekan. Mana ovqatlar tuğanlar bizde 600 so'mdan ekan. Kechki bozor soat 6:30 bo'ldi. Qo'y etlerini daha qo'shib qo'yamiz, biroq bizda qo'y eti 650 so'mdan. Al yerda da 600 so'm ekan mol eti. Уже qo'y eti qolmay qoldi, ha? Salsa bor. Biratan salsa ketdi. Qo'y eti qolmay. Yo'q. Maldin eti bor. Torting reklama. Qancha? Reklamami? 600 so'm reklama. Qaysi kanal? Qo'y eti qancha bo'lyapti? 650. 650 va Baykeji degan. Baykeji. Davay. Mana mol etini tartib qo'ying. Tart уже chiqardi уже. 600 so'mdan. Aha, yaxshi. Qo'lingizlarni bersin, ha? Buljaq jemish bozor уже kechki bozori bo'lib, odamlar qiyla tarqalib qolibdir. Bu yer ошол No'qat bozorning ichidagi sentrlari. No'qatning bozorning için sağınğanlar bolsa, görüp biraz bolsa dağı sağınışыңыздарды жазсаңыздар. Rusiyada turup görgөндөр бар да. Bir gün buyursa başka günü şu produktan baсын çıkarabыз дагы. Азырда колдон келишинче сурап коебуз. Savuz 70 so'm ekan. Kartoshkalar 55-50 so'm. Har qanday ekan. Уже месталарын чагып баштаптыр. Şamal saydarımızlar, tuğanlar. Kıpkızıl çikolatı. Kaç so'mdan bular? Bozorda 25 satатты. Hazır kişine darбыз көбөйүп, балар 23, 22, 20 чейин болду. 22, 23, 20 so'm, ha? 20 so'mдан 25 чейин. Qo'ndirchi. Qo'n Şamal saydık. 60'dan beri o'tабыз. 60 so'mdan. Mana qazaqtıq var, narxı aq qo'g'onda yaxshi. Ne oldu? Ular 70 so'm, 80 so'm qiladi. 70 so'm, 80 so'm. Mына No'qatda darбыздың senasi 20 so'mdan boshlab 25 so'mga чейин ekan. Şamal saydık. Kıpkızıl çikolata deydi. Жегендер ham арманда, жебегендер ham арманда deydi. Ana pay darбыз болду да. Мына чакмак уруп берта сон. Yaxshi. Çikolata buyursa, ha? No'qat bozorining başı tuğanlar. Mına darбыз satqanlar sezon o'ta ko'p buyursa. Bu жақта дегендей. Мына ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып, комментарий калтырып, ушу биздин Байкежи каналга туугандар сөзсүз катталып коңуздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду буюрса өз убагында чыгарып турабыз.